Mga kapusong mapangsot nga portalets sa Iloilo Sunset Boulevard ginareklamo. Iloilo City GSO nagpatag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mabaho kag pangsot. Ini ang mga reklamo nga nabaton sa Iloilo City General Services Office sa anom ka portalets nga nahamtang sa Iloilo Sunset Boulevard. Ang portalets ang may built-in nga septic tank nga nagaserbe temporaryo nga comfort rooms sa mga nagabisita sa lugar. Hindi malikawan nga kung maglagaw-lagaw, kung maglakat-lakat ka diri sa Iloilo Sunset Boulevard, nga buton ka sang pagpangihi. Ang iban nga nagabisita ginapili na lang nga agwantahon ini bangod sang kabaho sang portalets. Suno sa GSO, posible nga may mga tion nga ang napanimahuan nga mapangsot ang halin sa ihi sa pila ka nagakadto sa lugar nga sa likod sang portalets nagapangihi. Adlaw-adlaw man kuno ang pagpanglimpyo sang ilang personnel sang portalets. Ang kalahunan nga personnel sa sanitary landfill naton, amo na siyang nag-maintain na maglimpyo where in fact hindi na dapat nila assignment. Apang ginako ni Ravena nga wala pa sang nadesignar gid nga personnel sa pagpanglimpyo sa lugar. Inibangod, sang gin-turnover ang Sunset Boulevard sa pag-manage sang LGU, may kumalikbaning sa pag-hire sang dugang nga personnel. Hindi man kuno pwede ang reassignment, bangod kinahanglan man sang exemption halin sa COMELEC. Sa Hulyo 1, mag-request ang GSO sang 30 ka personnel nga magatutok sa pagmentenar sang kalimpyo sang Iloilo Sunset Boulevard. This will also include caring sang plants sa area. So watering, weeding, street cleaning, so portalets, So until such time nga may ara nagit kita nga structured nga public toilet. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.